السلام علیکم ایوری ون. میں آپ لوگوں کے سامنے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے توسط سے اپنے ریویوز جو ریسنٹ ٹریننگ ہماری ابھی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے ارینج کی ریگارڈنگ فورینزک میڈیکل سائنس اور فائر مارک ٹول کمپیریزن سے ریلیٹڈ میں اپنے ویوز ریکارڈ کروا رہا ہوں. یہ ایک پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے ہمیں اپنی فیلڈ سے لا کے یہاں پہ ایک بہت اچھا ایک ٹریننگ سیشن ہمارے لیے منعقد کیا، جس کے اندر انہوں نے ہمیں جو بیسک فائر آرمز تھے ان کی انجریز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور ساتھ میں جو فورینزک انالیسز ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے جو رپورٹس ہیں اس کو انالائز کرنا ہے ڈیورنگ اور ڈیسیژن میکنگ یا تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ، اور کیا کیا اس کے اندر ضروری چیزیں جو ہماری لیگل فیلڈ سے متعلق آج تک ہمیں نہیں بتائی گئی تھی وہ ہمیں انہوں نے اس متعلق ایجوکیٹ کیا ہے. مختلف آتشی اسلحہ جات کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ان کے پروجیکٹائل کیسے باڈی کو ہٹ کرتے ہیں، کون کون سی نشانیاں چھوڑتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک حتمی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ گولی کتنے فاصلے سے لگی ہے، اس نے کیا کیا نقصان پہنچایا ہے وکٹم کو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفریشر کورس ہماری بہت سارے رانگ کنسیپٹس کی تصحیح کے لیے بہت ضروری تھا. اس پیریڈ میں بہت کچھ سکھایا ہے ہمیں، ڈیٹا انالیسس، آٹوپسی، پوسٹ مارٹم اور ٹریس ایویڈنس، کرائم سین کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن دی گئی ہے. آئی ہوپ کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اس پروسیس کو کنٹینیو رکھے. بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملا کہ کیسے جو ہے نا ایک فائر آرم ورک کرتا ہے، اور کیسے جو ہے نا اس سے ہم فاصلہ ڈٹرمن کرتے ہیں، کیسے اس سے جو ہے نا آرمز اینڈ ایمونیشن کی جو ہے شناخت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جو باقی ریسورس پرسنس تھے وہ بھی اپنے سبجیکٹ میں کافی ماہر تھے، جیسے کہ فورینزک ٹاکسیکالوجی، فورینزک پیتھولوجی، اور جو فورینزک ایکسپرٹس مزید جو میڈیکل آفیسرز تھے وہ بھی اپنے شعبے میں انتہائی قابل تھے. The spokesperson have fully grip on their subject, and I really find the session more interactive than before. And last but not the least, I really want to mention the Quranic session delivered by the Honorable DG sir. It really create an urge in me to know that what Almighty wants to say to me. We are now in this position to explain the circumstances mentioned in DNA reports, serologist report, medical legal reports deposited by Forensic Science Agency and concerned medical officers after giving their opinion. ہمارے لیے لیکچرز کا انعقاد کیا ہے. وہ لوگ ساری فیلڈ سے لوگ تھے، ان کی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز تھیں، اور انہوں نے ہمیں بہت ہی بڑے ڈیپتھ تک ہمیں سیکھنے کا موقع ہمیں ملا، اور بہت اچھی ہماری ٹریننگ تھی، خاص کر آرمز اینڈ ایمونیشن کے حوالے سے تھے. This training was a highly commendable effort and initiative. The experts and highly trained professionals from different departments were invited that not only imparted us the theoretical knowledge but also made us understand the practical approaches that will help us in our judicial proceedings and in delivery of justice. پریکٹیکل نالج وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو ہم اپنی ڈیفیکلٹیز فیلڈ میں فیل کرتے ہیں، جو ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہاں پریکٹیکل کام کرتے ہوئے، وہ جو پریکٹیکل کویسچنز ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. پھر انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، اور پھر ہم اس انٹریکٹیو سیشن سے جو وے آؤٹ نکالتے ہیں، اس کے پاسبل سولوشن ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اس طرح جو پریکٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہم ان سے جو ہمارا لرننگ کا پروسیس ہے وہ پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں. It's a tremendous experience to be a trainee of Punjab Judicial Academy Lahore. اور اس دفعہ فورینزک اور گنز، ویپنز، ٹول مارکس اینڈ بیلسٹکس کے متعلق ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی بینیفیشل ہے، اور جو ہم جا کے عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں اس کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگی. Most vital part of this training and the like of these trainings is that we kick off the day with a Quranic message, which is rejuvenating to the soul, and it gives us a sense of accountability before our Creator. Second important aspect which I think is important is that in the courtrooms we deal with the cases practically, and we sometimes get detached from
the theoretical aspect of the legal laws and contemporary legal issues. The Punjab Judicial Academy keeps us engaged in the theoretical aspect as well. So I think that this training was really helpful. सबसे जो बढ़कर और सबसे अच्छी बात कि हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी हमारा दिन का आगाज़ होता है वो दरस कुरान से होता है, जो हमारे ऑनरेबल डीजी साहब जो हैं वो हमें लेक्चर डिलीवर करते हैं और वो सबसे बेहतरीन होता है. मुझे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं जो इससे पहले मेरे इल्म में नहीं थी. ये वेपन्स के हवाले से और जो फोरेंसिक के हवाले से आर्म्स का मैंने पहले ज़िक्र कर दिया है. उसके अलावा डीएनए और बाकी जो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी जो भी इससे रिलेटेड हैं, स्पेशली तौर पे जितने सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, चिल्ड्रन के हवाले से जो क्राइम है उनके हवाले से है, काज ऑफ डेथ के हवाले से, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है. ये बहुत ही यूज़फुल रहा है और इसमें हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स, MLCs और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है. और जो भी रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ों को हमारे तरफ मतलब डिस्कशंस की हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था. और ये पंजाब जुडिशल एकेडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में जाके जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना है. बहुत सारा मैंने नॉलेज गेन किया है और अब फील्ड में जाके इसको मैं बड़े अच्छे अंदाज के साथ अपना जो है वो कोर्ट वर्क जो है वो कर सकता हूँ और मेरा अपना जो एक विज़न बड़ा अच्छा एक डेवलप हो गया है इसके बारे में. और मेरी ये राय है कि इसको फर्दर जो है आप जो QSO है उसके साथ भी इसको रिलेट करके जो है वो इसको हमें पढ़ाया जाए. और स्पेशली एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एक्सपर्ट्स की सिलेक्शन थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हमें पढ़ाने के लिए आए थे दे वर वेरी वेरी वेल इक्विप्ड इन देयर फील्ड और जितने सेशन थे वो बड़े कम्युनिकेटिव थे. All the trainers were well versed in their respective fields. They not only taught us basic concepts but also practical demonstrations were made. जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है ट्रेनिंग का वो बहुत अच्छा है. जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जैसे दूर दराज इलाकों से हमारे जुडिशल ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दी जा रही है. और ट्रेनिंग में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कुरानिक मैसेज से जो है ना वो स्टार्ट लिया जाता है. जो डीजी साहब आधे घंटे का हमें कुरानिक मैसेज देते हैं. इससे हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं. अदल के हवाले से, इंसाफ के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा इसमें पहलू हैं. इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जो यूजुअली केसेस के अंदर आ जाती हैं जो अमूमन हमें साइंटिफिक टर्म्स की समझ नहीं आती, बैलिस्टिक्स की समझ नहीं आती. लेकिन यहाँ पे बड़ा इजीली और बड़ा कन्वीनियंटली हमें जो चीज़ों को है वो ट्रेन किया गया है. और इसमें कोशिश ये की गई है कि हमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट केसेस को जो पिछले प्रीवियस हिस्ट्री में भी आए हैं और आने वाले सर्कमस्टांसेस में भी केसेस डेवलप हो सकते हैं उसके अंदर हमें उन्होंने गाइड किया है. The step taken by the Punjab Judicial Academy to arrange the training program on forensic insight is a commendable step, and it has enriched us to evaluate the evidence on its basis, and hopefully the Punjab Judicial Academy will continue such trainings in future as well. It was an informative and engaging sessions, and I truly appreciate the efforts of Punjab Judicial Academy for bringing experts together and providing a platform for the knowledge of forensic medicines, and I am looking forward to apply the same in the field. में इसकी स्पेशलिटी ये रही कि इसमें ट्रेंड और जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो स्पेशली ट्रेंड और हाई क्वालिफाइड ट्रेनर्स ने हमें जो है वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग दी और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमें उनकी बाकायदा जो है वो स्लाइड्स में और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हमारे से शेयर किया और हमें जो है वो एक अच्छे वे से हमें डिलीवर करने का तरीका और रिपोर्ट्स को पढ़ने का और बेटर वे में हमें फील्ड में परफॉर्म करने का जो है वो तरीका जो है वो बताया. और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमें हमारी फील्ड में बहुत ही जो है वो मददगार साबित होगा, कारआमद होगा.